Bonjour. Bonjour, Hamalani Yasmina, je me présente. Je suis kinésithérapeute. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut intéresser beaucoup de femmes, aussi des hommes, mais on va rester concentré surtout sur les femmes. Donc, on a la rééducation périnéale en cas d'incontinence urinaire, c'est-à-dire تصرويد طبي في حالات سلس البول. Donc, قبل ما نهضروا على هذا التصرويد هذا غنفسروا tout d'abord شنو هو le périnée. Donc le périnée هو واحد المجموعة من العضلات اللي غيقبطوا لنا ويهزوا لنا les organes génitaux. Donc عند المرأة سنعرفوا بلي les organes génitaux هما la vessie, le vagin, le rectum en partie. Donc باش تفهموا معايا exactement le périnée غتشوفوا معايا هاد التصويرة هادي. Donc je sais pas si c'est OK pour la photo. Alors voilà, غتشوفوا معايا هنايا le périnée هو اللي en bleu. داير c'est بحال un bol اللي قابط en haut en rose la vessie كنشوفوا مزيان la vessie, l'utérus, le vagin, l'intestin وكيدور داير على l'urètre اللي هو بحال une sorte de tuyau اللي كتربط la vessie باش كتخرج ديك l'urine. دونك كدور عليه اللي كنعيط له انا بحال un robinet اللي سوا كيتحل سوا كيتشد quand on a envie d'uriner ou quand on a envie نحصروا البول. دونك دابا نهضروا على فوقاش هاد لو بيريني هذا كيخفاف كيرجع مريض و c'est-à-dire باش كنوصلوا لهاد l'incontinence urinaire. دونك عند المرأة عندنا surtout pendant la grossesse ملي كتكون المرأة حاملة. علاش؟ حيت لو بوا دو بيبي مع لو ليكيد امنيوتيك و لا pesanteur غتبرك على ديك لو périnée اللي جا داير بحال هكا. دوكو ديك لو périnée il va subir des pressions اللي مع الوقت غيرجعوا خفيف وما غيبقاش صحيح. عندنا اوسي منين المراه كتولد c'est-à-dire lors de l'accouchement. عندنا surtout quand c'est un accouchement par voie basse كيكونوا عندنا des cas d'incontinence urinaire ملي كتكون un accouchement par césarienne ولكن قلنا surtout par voie basse. Ou encore plus, ملي كيكونوا اللي كنعيطوا لهم des accouchements un peu compliqués ou là à problème. علاش tout simplement ملي كنستعملوا par exemple le forceps باش كنجروا le bébé باش يخرج normalement ou là l'épisiotomie. كنقطعوا شويه من هذاك le périnée باش نقدروا نجبدوا le bébé normalement. Alors ملي كيكونوا aussi des accouchements multiples المراه كتولد 3 4 5 6 voire plus. Donc هنا كتكون عندها حتى هي des problèmes par la suite d'incontinence urinaire ou là d'autres problèmes dont je vais parler rapidement حيت c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc عندنا aussi en cas de constipation chronique العصمه ملي كتجي العصمه. علاش؟ حيت ملي كنتعصموا كنبداو نبركوا على لو ريكتوم باش نخرجوا ديك لي سبستانس فيكال وديك البركه on exerce une pression abdominale اللي حتى هي كتبرك على لو بيريني وكترجعو فراجيل دونك كترجعو خفيف ما كيبقاش صحيح وتونيك. عندنا اوسي ملي كيكون عمليات جراحيه au niveau ديال soit les organes génitaux ou tout ce qui concerne l'appareil génital de la femme. دونك عمليه جراحيه حتى هي كتخفف ديك لو بيريني. وعندنا aussi lors de quand des patientes sont fumeuses. Des fumeuses chroniques علاش tout simplement حيت لو تابا كيتسبب في واحد لي تو اللي كيرجعوا دي فوا كرونيك وملي كنسعلو بزاف كنبداو نسعلو حتى السعله الا جربتيوها عندكم دابا بالدار السعله كتبرك كتكون اون بريسيون ابدومينال اللي حتى هي لو بيريني كي سو فراجيليز. حيت لو بيريني بحال واحد لو ترامبولين كيطلع ويهبط يطلع سولون لا بريسيون اللي كتكون. Donc voilà, on a aussi quelques cas de certaines femmes qui ont par exemple un périnée qui n'est pas vraiment tonique, ما صحيحش بزاف هذا البيريني وكيكونوا كيهزوا الثقل بزاف كتكون عندهم شي خدمه فيها الهزان ديال الثقل بزاف plus d'autres manœuvres. Donc هذا البيريني هذا حتى هو كيرجع atteint donc كيخفاف donc كيتسبب لنا في بعض المشاكل.
دابا باش نبقاو ندخلوا لو سوجي ديالنا هو l'incontinence urinaire او سلل البول غنفسروا شويه لي تيب او لي ديفيرون تيب عندنا ديال سلل البول. لي بلو كورونت اللي عندنا كيكونوا بزاف هما ثلاثه. لا بروميير هي سلل البول في حاله ليفور اللي كنعيطوا لها l'incontinence urinaire en cas d'effort. وهاد l'incontinence هادي هي اللي كتكون لو بلوس عند المرأة من بعد l'accouchement. دونك علاش تو سامبلومون راه في السنه سي افيك لو بوا دو بيبي ايتترا. وشنو كيوقع لهاد المرأة من بعد l'accouchement ديالها كيجيوها السلل البولي منين بحال دابا كتضحك، منين كتبدا تسعل، منين كتبدا تعطش، منين كتبدا دير لو سبور ديالها، منين كتجري، منين كتنقز، منين كل حاجه اللي غتجعل هذاك لو بيريني تكون اون بريسيون ابدومينال. وهذاك لو بيريني كيبدا حتى هو كيدير بحال ان ترومبولين وكيخلي لي سفنكتير هذاك لو روبيني ديك لو بيريني ما كيخليش لو سفنكتير بيان سوليد اللي يمكن لها تزيرو ولا تحلو، دونك يرجعوا دي فيت اورينير. عندنا اوسي دونك هذا سيتي لانكونتينونس اورينير اللي قلنا ديفور. عندنا اوسي اللي كنسميوها لانكونتينونس دورجونس. هاد لانكونتينونس دورجونس شنو هي؟ هي اني لا فيسي كتبدا تزير elle se contracte وكتخلي البول يهبط بلا ما نشعرو. c'est-à-dire qu'elle se contracte وهي ما كتكونش عامره، سوا كتكون عامره à moitié soit juste quelques gouttes. وهاد لا فيسي elle va transmettre واحد لي ميساج لو سيرفو اللي هو غيدير في راسو بلا لا فيسي elle est remplie. Du coup, غيحل ديك لو روبيني اللي دويت لكم عليهم اللي هما لي سفنكتير. و du coup on aura une incontinence urinaire. Alors هاد l'incontinence par urgence اللي كنسميوها حنا elle est due surtout à une vessie hyperactive, c'est-à-dire une contraction de la vessie anormale, on va dire. Elle est surtout présente chez les personnes qui souffrent d'AVC, accident vasculaire cérébral, الواحد ملي كيكون عنده un traumatisme au niveau de la colonne vertébrale, les diabétiques ou aussi les personnes qui sont un peu anxieuses ou là qui ont des troubles émotionnels. Donc هادشي هذا تا هو كيجعل الواحد يكون عنده une vessie on va dire une vessie nerveuse كتبدا elle se contracte d'une façon anormale. وعندنا aussi une autre sorte d'incontinence اللي هي ماشي incontinence اخرى ولا جديده، هي غير l'association اجتماع ديال l'incontinence urinaire d'urgence مع l'incontinence urinaire d'effort. دونك هاد الجوج هادو بعضياتهم كتعطينا l'incontinence اللي كنسميوها l'incontinence urinaire mixte. دونك فوالا دابا غنهضروا على لو سوجي ديالنا اللي هو لا ريدوكاسيون الترويض ديال هاد السلل البولي. دونك حنا لي كينيزيثيرابيوت كنخدموا مع لي ميدسان، سيتادير كو الواحد غيشوف عنده سلل بولي اول حاجه اللي خصو يدير خصو يمشي عند الطبيب ديالو، سوا لو جينيراليست سوا لو جينيكولوج ديالو او يمشي عند ان ميدسان. هاد لو ميدسان هذا كيشوف كيدير معاه دي بيلان، كيدير معاه دي زاناليز دي راديو، كيشوف معاه تو سكي فو بور ايفيتي الا كان شي تعفن شي انفيكسيون اورينير، الا كان ان بروبليم اوتر اللي كيجعل تكون هاد لانكونتينونس اورينير. دونك بور حنا لي كينيزيثيرابيوت نعرفوا في لو تريتمون ديالنا شنو اون فا سيبلي، كومون اون فا تريتي هاد لا باسيونت. دونك لا بروميير ايتاب الواحد غير يكون عنده quelques symptômes يمشي directement عند son médecin. Le médecin une fois يكمل ses bilans récepte le dossier médical soit مع la patiente soit directement le kinésithérapeute. اللي هذا quand on reçoit la patiente شنو كنديرو à première intention شنو كنديرو كنقبطو ديك لو دوسيي ميديكال كنحللوه معاها كنفسروا لها بلا سي با غراف حيت الواحد خصو يعرف بلا لانكونتينونس اورينير او السلل البولي راه سا سو تريت des fois ça nécessite rien du tout et il n'y a plus aucun symptôme. Donc الواحد خصو يعرف بلا ça ne doit pas être tabou. كل وحده فينا peu importe l'âge ça peut la toucher.
دونك سواء المراه او الرجل سيروا قلبوا عند الطبيب ديالكم راه سا سو سواني. دونك سا سيتي اون بيتيت بارونتيز. دونك قلنا كم كوا كيجي لا بروميير ايتاب سي لو دوسيي ميديكال، كنشوفوا معاه اكزاكتومون كنزيدوا نفسروا لها الا ما كانش فاهمه عندناش جايها ايتترا، دونك كنفسروا لها لو بروبليم. Ensuite, كنبداو لو تريتمون. دونك لو تريتمون كينيزيثيرابيك c'est-à-dire التريتمون ديالنا ديال هاد الترويض الطبي في هاد الحاله هادي ديال السلال البول ماشي كله بحال سا ديبون من لا سبيسيفيسيتي ديال لا باثولوجي. الا كانت عندنا واحد لانكونتينونس اورينير ديفور راه لو تريتمون ديالو بوحدو. الا كانت عندنا اون انكونتينونس urinaire d'urgence راه لو تريتمون ديالها بوحدو حتى هو وميكست بوحدو. Et il y a bien sûr d'autres incontinences que je n'ai pas citées qui sont dues à d'autres problèmes. راه حتى هما les traitements ديالها peuvent être soit chirurgicaux, soit médicaux, soit. Donc c'est pour ça qu'il faut consulter votre médecin, consulter votre kinésithérapeute et éviter de في هذا الوقت هذا الناس كتمشي تعطى الانترنت كتقلب على شي حوايج وكتبدا تخلع الوغ كو كيكون عندها الحاجه بسيطه. دونك لو تريتمون منين كنبداوه الوغ بو امبورط ديجا لو تيب دانكونتينونس الحاله ديال هذا التسلل كنخدموا حنا لو بيريني. شنو كنبداو هو ترافاي مانويل كنفسروا للمراه شنو هو لو بيريني اللي فسرت لكم في الاول باش تعرف فين جا شنو هو الدور الاساسي ديال هذا لو بيريني اللي فسرت لكم هو تهز لي زورغان جينيتو وتزير لي سفنكتير اللي هما لي روبيني كورامون باش ما كيكونش لا تسلل اورينير او لا تسلل فيكال ديال لي ماتيغ فيكال او لا كيكون ان برولابسوس اللي هو une descente d'organes, la vessie كتهبط, le vagin كيهبط, des fois l'utérus هو كيهبط, le rectum كيهبط. donc هذا c'est un problème اللي منين le périnée ما كيكونش صحيح حتى هو كنوصلوا له. donc كنفسروا tout doucement la patiente le périnée فين جا كنحاولوا معاها نجربوا معاها بوتيت ا بوتي لي كونتراكسيون باش تعلم ان لو كونتراكت حيت لا بلوبار دو طون كنخدموا مع لي باسيونط كنقولوا لهم دو كونتراكتي لو بيريني ال كونتراكتو كيزيروا كلشي من غير لو بيريني كيزيروا لي فيسي لي كويس لابدومين ولو بيريني ما كيتزيرش. دونك خصها فريمون تعرف فين جا هاد لو بيريني. هو الا سي فري كو سي تري ديفيسيل تزير ما كي الواحد الا ما عرفوش فين جا اكزاكتومون تزيرو ما تعرفش تزيرو. دونك حنا بور اون بروميير ايتاب كنخدموا معاهم هادشي. ensuite les étapes qui suivent كنبداو معاهم selon le type. ناخذوا par exemple incontinence d'effort اللي كتجي قلنا لا فام après l'accouchement. شنو كنخدموا معاها؟ كنخدموا معاها لا تونيسيتي التزير ديال هذاك لو بيريني كنزيدو نزيروه. دونك كنستعملوا واحد لا سوند اللي كنعيطوا لها لا سوند فاجينال كندخلوها في قلب لو فاجان وكنديروا دي بروغرام باش نمكننا نزيروا ولا باسيونط هي كتعاوننا باش تزير هذاك لو بيريني وترجعوا تونيك. دوكو كتخلي ديك لي زورغان مرفودين مهزوزين ولي سفنكتير حتى هما كيتزيروا. دونك ما كتبقاش لي فويت اورينير. دونك هادشي كنديروه او فور ا ميزور دي سيونس ماشي الحصه الاولى صافي. دونك خص الواحد يتبع لي سيونس ديالو. دونك فوالا دونك كنستعملوا اوسي الالكتروثيرابي وكنستعملوا لو بيوفيدباك اللي هو واحد لو ميكانيزم اللي هو انتراكتيف بحال اللعاب بحال دابا كاين الورده كتحل كتشد كاين دي جو ديال فيهم ان لابان كيجري كيطلع في لي مونتاج. دونك سي انتراكتيف. لا باسيونط ما قالتيش كتبقى جالسه هكا غير كتزير كترخف كتزير كترخف بحال كتلهب هاد لي جو. هاد لي جو هادو يسون انتراكتيف منهم كنخدموا لو بيريني منهم لا باسيونط دغيا كتشوف الوقت داز. دونك سي بينيفيك.
Un autre exemple, l'incontinence, une incontinence اللي قلنا ديال l'urgence اللي المرأة في حالات غير مضبوطة كتجيها l'envie d'uriner اللي ما كتكونش لا فيسي en plus عامرة كتلقى يلا دخلت المرحاض خصها 2 minutes après عاود ترجع ولا donc ça dépend de la fréquence. هادي شنو كنديرو vu que c'est une vessie اللي قلنا اللي elle est hyper active elle se contracte وكتطلق بوحدها غنجيو غنكالميوها on va la calmer. Donc شنو كنديرو كنصيفطو بحال دي سينيو الكتريك اللي هما ما كيضروا ما والو لا باسون ما كتحس بوالو. هاد لي سينيو هادو ils vont calmer ديك لا فيسي. Donc c'est à base de TENS كنعيطوا لها le traitement à base de TENS. هاد لي سينيو ils vont calmer la vessie ومن بعد petit à petit غنخدموا معاها حتى ما كتبقاش هاد لا فيسي hyper active والحمد لله كتشافى وما كيبقى عندها والو. mis à part هاد les traitements بلا sonde vaginale, le traitement manuel, l'électrothérapie, le biofeedback وزيد كنخدموا معاهم حتى la sangle abdominale. donc كنعاودوا نخدموا معاهم في اي cas كنعاودوا نخدموا la sangle abdominale pour renforcer les muscles abdominaux pour qu'il y ait une cohésion entre les abdominaux ou le périnée. Alors, كنت بغيت نهضر على واحد الحاجه كي très essentielle حيت هضرت قبيله على لو تابو اللي عندنا في هاد لا سوسيتي ديال المراه كتحشم ولا الرجل كيحشم يقول عندي سلاسل البول. شنو المراه كدير وهذه لاحظتها والاطباء وبزاف الناس اللي في هاد لو دومين لاحظوا المراه كتحشم تمشي عند الطبيب ديالها دونك ما كتمشيش عنده ما كتمشيش تسول دي بروفيسيونيل لا سانتي كتبقى شاده عليها الدار كتبدا دو موان ان موان ال سور دوكو لا في سوسيال ديالها كتقلال ال ديبريم وهادشي يمكن يضر حتى في لو بسيشيك ديالها دونك سي اون تري موفي شوز كتقلل من لي بواسون ليكيد alors que الواحد ça n'a rien à voir le fait de boire de l'eau avec le fait d'uriner souvent. C'est très erroné comme information. المرأة كتبدا كاريمون تلبس des serviettes absorbantes اولا كاين في دي كا كتلبس كاريمون des couches donc كتبقى لابسه des couches باش ما تحشمش tout simplement وتبقى مزيانه. المرأة ما كتبداش دير السبور ديالها بحال اللي كانت كديرو ما كتبقاش دير لي طاش ديالها العاديين ديال لا في كورونت بحال شحال هادي دونك كتدخل في واحد لا بول اللي هادشي غيأثرها على لو بسيشيك اي سا سي الواحد يحيد من هادشي كله يمشي يقلب سون ميدسان سون كينيزيثيرابوت يمشي يشوف تا بسيكولوج سي امبورطون. وهادشي راه كي الدواء il faut pas avoir peur et ce n'est pas tabou. باش نلخص هادشي كله هذا بغيت نقول بلا دونك قلت كوم كوا سي امبورطون الواحد غير يشعر بواحد لو شونجمون تغير في السلس ديالو ديال البول اولا ديال لي ماتيغ فيكال اولا كيحس بون اسبيس دو بيزونتور اللي هو سي ان سين qui nous dirige vers, par exemple, le prolapsus اللي فسرت لكم هو la descente d'organes. الواحد يمشي يقلب لو بلوتو بوسيبل حيت بلو كنمشيو عند الطبيب اولا عند n'importe quelle personne de la santé وكنعرفوا شنو هو المشكل باش نعالجوه بلو هذا المشكل هذا كان دغيا كيسهل ما كيبقاش الواحد c'est-à-dire ما كتبقاش atteinte من هاد لا مالادي et plus on évite des complications حيت الواحد كل ما خلى الحاجه كتبقى كل ما غتزاد وغيمكن لهم يجيو دوت كومبليكاسيون. واحد لا توت بيتيت بارونتيز اللي الواحد خصو يعرف هي لو بيريني حتى هو كيصلح il prévient il permet de garder une bonne relation intime بين الزوج والزوجه. Donc voilà, c'est important. Ou le périnée, بحال أي muscle,
بحال دابا ديال لي زابدو اولا ديال لو بيسبس اولا ديال اي muscle ملي كيكون صحيح tonique, c'est un signe de bonne santé. Donc voilà, merci, je laisse place aux questions s'il y en a. Alors merci pour cette présentation. Alors la première question, alors c'est une dame, j'ai vu mon généraliste ce matin et pour mes brûlures urétrales persistantes, il m'a dit que des séances de rééducation périnéale pourraient peut-être me soulager. D'accord? Alors je voudrais savoir combien de séances sont nécessaires avant l'amélioration des troubles. Entre parenthèses, brûlure plus envie fréquente d'uriner. Merci. Alors, merci pour la question. Déjà, la brûlure, je ne sais pas si c'est dû à une infection urinaire. Si c'est une infection urinaire, il faut absolument aller faire un prélèvement, c'est-à-dire des analyses urinaires pour voir et traiter, parce qu'en aucun cas, une rééducation périnéale, une infection urinaire. Si ce n'est pas une infection urinaire et uniquement des douleurs peut-être pelviennes, effectivement, ça se traite. Donc, le nombre de séances, ça dépend du cas. Donc, ce qui se fait normalement en parallèle avec votre dossier médical, c'est que on va établir un bilan dans lequel je vais savoir combien de fois et la fréquence des mictions, c'est-à-dire les fuites urinaires que vous avez. Et à partir de ça, je vais connaître la gravité, le stade, et c'est là où je pourrai juger du nombre de séances. Et effectivement, vous pouvez carrément ne plus avoir de douleur, il ne faut pas s'inquiéter. D'accord. Alors une autre question, à la suite d'une cystite, on m'a prescrit de la rééducation périnéale sans trop d'explications. Comment cela se passe exactement et est-ce que c'est douloureux? Merci de votre aide. Alors, merci. Il faut savoir que la rééducation périnéale n'est pas du tout douloureuse. On peut ressentir quelques chocs électriques qui sont très banals. C'est rien de méchant, donc c'est pas douloureux. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est une rééducation qui est interactive. La patiente, elle ne sent pas du tout la séance. Donc ça se passe dans de très bonnes conditions. Par contre, pour la cystite, on ne vous a pas vraiment donné d'informations. Vous revenez chez votre médecin pour avoir plus d'informations, pour un dossier médical solide, fiable. Et c'est là où ensuite le kinésithérapeute intervient. On ne peut pas venir comme ça traiter une cystite ou n'importe quelle autre maladie sans avoir de détails pour ne pas tomber sur des complications, tout simplement. Alors une autre question, j'ai 53 ans, 3 enfants voix basse. Après mon 3e enfant, j'ai commencé à avoir des fuites urinaires que je n'ai pas traitées. Je commence à avoir des douleurs en bas du ventre, comme un poids qui tire vers le bas. Est-ce que c'est grave? Alors, grave, non, il ne faut jamais parler de grave. Comme j'ai dit, tout se soigne. Et le psychique est important. Donc ce genre de mot, il ne faut pas éviter de l'employer. Sinon, alors 3 enfants, donc oui, on va dire que c'est une grossesse multiple, par exemple. Donc généralement, oui, après carrément même une seule grossesse, on a des fois des fuites urinaires, une incontinence. Donc après 3 enfants à aise, vous avez une incontinence, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des incontinences urinaires après un accouchement. Par contre, vous n'avez pas traité. Si j'ai bien compris, c'est ça, elle n'a pas traité. Oui, c'est ça, elle n'a pas traité. Donc voilà, elle n'a pas traité et là, elle ressent des douleurs. D'accord. Alors, normalement, il fallait traiter. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que dès qu'il sent les symptômes différents ou quelque chose qui se passe au niveau du corps qui est anormal, il doit consulter. Là, vous tombez dans une... C'est-à-dire que votre maladie a un peu évolué. Les douleurs que vous ressentez et la douleur qui tire vers le bas, bon, généralement, ça fait penser à un prolapsus. On ressent comme une pression qui tire vers le bas. Mais normalement, il faut aller consulter votre médecin le plus tôt possible pour éviter encore plus l'aggravation. Parce que là, ça se limite à des douleurs.
Donc, allez voir votre médecin, allez consulter et ensuite, il vous dira si oui ou non, il faut de la rééducation périnéale. Alors, une autre question. عندي 44 سنة ما عنديش ولاد. هذه c'est une femme. Oui. وتنعاني من سلاسل البول. واش هادشي عادي بالنسبة للسن ديالي؟ Alors, 44 ans, pas d'enfant. On a l'incontinence urinaire. Voilà, c'est ça. Alors, l'incontinence urinaire, ماشي ولا بدا كتجي من l'accouchement. هي كتجي, il y a plusieurs facteurs اللي ذكرنا قبيله, بحال le tabac, بحال l'obésité, je pense que j'ai oublié de la mentionner. حتى l'obésité حتى هي, c'est un facteur اللي كتجعل هذاك le périnée كيخفف, les sphincters ما كيبقاوش مزيرين وكيبدا une incontinence urinaire. Donc, ça n'a rien à voir avec la grossesse ni l'accouchement. Sa question, c'était est-ce que c'est normal? Oui, c'est ça. Oui, dans le sens où un périnée, même sans avoir des facteurs, l'obésité, la grossesse, une toux chronique, une constipation, etc., le périnée, est-ce qu'il est tonique ou pas? Des fois, un périnée qui est déjà à la base faible, qui a un tout petit truc, un effort physique par exemple, au-delà de la normale, dit que le périnée, vraiment, il souffre encore plus. Donc, il faut uniquement renforcer votre périnée, tout simplement. D'accord. Alors, une autre question. Je fais des exercices chez moi pour renforcer mon périnée, mais j'ai très souvent envie d'uriner. Parfois, juste quelques gouttes. Que puis-je faire? Alors, vous faites des exercices pour votre périnée, c'est bien, c'est excellent. Il y a des exercices qu'on préconise, les kanata ou l'ouahad qui de l'ofdar, mis à part les rééducations. Par contre, là, vous avez sans cesse envie d'uriner. Donc, peut-être que vous faites bien vos exercices ou pas. C'est un signe d'hyperactivité vésicale. Il y a l'incontinence d'urgence. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'aller voir aussi votre médecin pour vous prescrire des séances de kinésithérapie pour aller détendre la vessie qui se contracte d'une façon anormale. D'accord. Alors, une autre question. Est-ce que pour la rééducation du périnée, est-ce qu'on est obligé d'aller consulter un médecin pour pouvoir le faire? Alors, ça dépend du cas. C'est-à-dire que si on est dans une incontinence, de préférence, il faut aller voir le médecin pour savoir quel type d'incontinence, pour savoir s'il y a oui ou non une infection urinaire, parce que l'infection urinaire provoque des envies d'uriner qui deviennent très fréquentes. Donc, en fait, c'est du cas par cas. Mais généralement, on va dire que oui, il faut aller voir le médecin, mais si vous avez un problème, c'est-à-dire d'incontinence, etc. Par contre, si vous voulez uniquement renforcer le périnée, avoir un périnée en bonne santé pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir une bonne intimité avec votre mari, ou juste avoir un périnée tonique, ça ne nécessite pas d'aller voir un médecin. Alors, une autre question. J'ai très souvent envie d'uriner, surtout la nuit. Parfois, je me lève 6 à 7 fois. J'ai effectué tous les examens, mais on ne trouve rien. Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors, les envies d'uriner la nuit, surtout quand la personne dort et se réveille avec des envies, déjà, il faut savoir que la nuit, c'est l'inconscient qui travaille quand on dort, etc. Donc, si on ne trouve rien au niveau des examens, je pense que ça peut être psychique, donc nerveux. Là, il faut voir si vous êtes anxieuse, nerveuse. Donc, si c'est ça, il faut peut-être aller voir un psychologue ou un psychiatre qui va vous aider à mieux canaliser votre stress et peut-être faire aussi une rééducation périnéale en parallèle. D'accord. Une dernière question, parce que je pense qu'on va finir. Alors, j'ai 29 ans, je souhaite avoir bientôt mon premier enfant, mais beaucoup de personnes de la famille souffrent d'incontinence urinaire. Est-ce que je vais passer par la même chose après l'accouchement?
D'accord. Bon, déjà, félicitations et Allah yakmel bikhair. Donc, alors, beaucoup de personnes souffrent d'incontinence au sein de la famille. Bon, déjà, comme je l'ai expliqué, c'est tout à fait normal de souffrir d'incontinence après un accouchement. Après, est-ce que vous allez passer par là? Je peux dire oui, comme je peux dire non. Ça dépend de l'état de votre périnée. Ça dépend de comment vous allez accoucher, soit par césarienne, soit par voie basse. Comment va se dérouler cet accouchement? Est-ce qu'on va utiliser un forceps? Est-ce qu'on va utiliser une épisiotomie? Donc, tout dépend de votre grossesse, de la tonicité et de votre périnée en gros. Donc, pas forcément vous pouvez passer par là. Mais il faut quand même faire une prévention, c'est-à-dire qu'on renforce le périnée avant une grossesse pour éviter encore plus des stades avancés d'incontinence. On vous remercie. Merci à vous. Merci. Un dernier mot pour Oui.